44 square meters. So 44 na ka metro kwadrado. Second lot from the National Highway. Or ikaduha ra nga lote guys from the National Highway. So mga siguro from National Highway mga 4 meters away from the National Highway. So man nagitudlo sa owner no. Then dito speakers pod. Basta mo frontage ra po siya 4 meters niya paingon sa likod. So mana siya guys no. The price is 35,000 pesos per square meter. So 35. Depende na no. Gingana lang na kay depende man na. Asking price man na 35,000. So mga 1.5 million pesos. Then second lot, there is they have already a road right of way. Mother title siya guys, naa ang title sa igsoon. So gisubdivide niya approved survey. So near to Mactan New Town. Yan. Speakers nga side Mactan International Airport. So nindot ni guys. Nindot kayo buhaton nimo ng opisina or apartment. Dako man ang 44 square meters guys kung ato nang ma-utilize yun. Hire lang kag architect nga maayo. So basig madala dihag 3 story. So okay kayo na guys kay second lot ra sabi. Pwede ni buhaton nimo nga opisina. So nindot di kayo. Titulado siya pero naaman ang titulo gyud na mother title lang. So all you have to do is to kanang pananglitan no. Relocation survey, pagkahuman identity sa owner dayon. Pagkahuman ato na dayon pod kuan. Balik ta sa mga due diligence na. Trace back ta ato ta sa assessors, mga ID sa owner. Na approve survey naman according to the owner, katong owner ganina. So i-attach na lang approve survey sa title. Diretso na. So matawag ra gyapon og clean title pero wala ta may yung clean title kay wala pa man ma-transfer siyang pangan. Pero na sila mga itawag nag ilang sharing ba sa subdivision survey. So mao na guys, sa ila maning parents pod sinunod ba. So the property is located in near Mactan New Town, Lapu-Lapu City. So I repeat 44 square meters. 44 square meters at 35,000 pesos per square meter. Located in Mactan, Lapu-Lapu City. Okay? So, diha paingon nas airport guys, dool na lang kaayo. So, nindot kayo guys. Investment yun So, for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Okay? Thank you and God bless to all. Happy viewing.